oras na naman mga idol para ibigay sa inyo kung ano ang lagay ng ating dolyares ngayon. Ngimbato, bueno, bimaba, nag-up and down. Ano ba, idol? So katidulyar tayo doon mga idol nakatulad ta. Ngimbato basit. Ang ating dollar rate today is 58 pesos and 14 centavos. Adun sa dolyar mo, si ka Christopher Agustin, ka pasuplian dito dolyares mo. United Kingdom pound, 78 pesos and 21 centavos. And Switzerland franc, 73 pesos and 13 centavos. Canadian dollar, 41 pesos and 17 centavos. Singaporean dollar, 45 pesos and 11 centavos. And European Monetary Union or Euro money, it's 68 pesos and 25 centavos. FYI, only on I. Ilocano.